Welcome back to our YouTube channel, that is Odia Education Tutorial. Dear learners, we are going to learn SGP2 of your English lesson, The Riddle Master. The Riddle Master SGP2 रो डिटेल्स डिस्कशन करिबा एवं यार मीनिंग मध्य आमे आलोचना करिबा। वीडियोटी को भल भाव देखिए एवं लाइक शेयर एवं कमेंट करिवे। तेज आसतु SGP2 रो पैराग्राफ 3। One evening when Buddhu Hadam came out of his room, he found the children waiting to hear his stories. One of them shouted, "Grandfather, today you tell us a story from your life." One evening, दिने संध्यारे, इवनिंग अर्थ संध्या। When बुद्धू आदाम केम आउट, जेतेबेले बुद्धू आदाम ता घर बाहरी आसला, केम आउट फ्रॉम हिज रूम, he found the children waiting to hear his stories. पिलामाने तार गप शुणा को अपेक्षा करिसंती। से देखिला वेट माने अपेक्षा करबा, वेटिंग। one of them shouted, समान को मध्यरु जने चित्कार करी कहिला, जोरे कहिला, चिल्ले की कहिला, "Grandfather, today you tell us a story from your life." कहले जेजेपा, आज तुम्हें तुम जीवन रो कहानी हम मान को सुनाओ। लाइफ स्टोरी गोटे हमको सुनाओ। Grandfather, tell us how you cheated the money lender, added another. आउ जने पिला कहिला, जेजेपा तुम्हें महाजन मानंकु, जो मनी लेंडर माने होची महाजन, जो माने टंका उधार दियंती, यू चीटेड, हाउ यू चीटेड, केमिति तुम से मनी लेंडर मान को ठकी देइथिलो, सेही भया किछि गप को हमको। yes added another, and all the children shouted yes. अन्य जने ता सहित जोग देला एवं सब पिला माने चिल्ले उठले, हाँ जे पादमे से या को। The old man took a little red tea. तापर से बुढ़ा लोकटिए अल्प टिके लाली चा पीला, रेड टी। Then he began, तापर से आरंभ कला। begin रो पास्ट फॉर्म होची begin, आरंभ कला। In my young days I owed money to a money lender. से कहले, in my young days, मु जते मोर युवावस्था रे सेते बेल को जने महाजन ठारू किछि टंका ऋण करथिली एवं सेला परिशोध करिवार थिला। ओड माने होची ऋण परिशोध करिवार थिला। He used to come every day for money. से प्रतिदिन आ टंका पाई आसुथिला, टंका माइया पाई से दैनंदिन आसुथिला। बट आई हैड नो मनी टू पे हिम, किंतु ताकू दबाको तो मो पाखे टंका नथिला। सो आई रेन अवे टू दी फॉरेस्ट, तेणु मु कोन करथली, जंगल को चली जाउथली। फॉरेस्ट, asking my wife to tell him that I had gone for backward and forward dance. मु जंगल को पड़ जाउथली, मो स्त्री को कहि दे जाउथली, वाइफ माने स्त्री कहि दे जाउथली जे आई हैड गॉन, मु चली जाइछि गोट को ना जंगल को जाइछि, आ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डांस, पछ आगो नृत्य करबा को। नेक्स्ट डे, ता पर दिन, दी मनी लेंडर केम, पुणी से महाजन आसले। मनी लेंडर केम, माय वाइफ टोल्ड हिम, मो स्त्री तांकू कहले, वेयर आई हैड गॉन, मु कुआडे जाइथिली बोली, वेयर आई हैड गॉन से मो स्त्री तांकू कहले।
ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିନଥିଲା। ହି ହ୍ୱାଟ୍ ସି ମିଣ୍ଟ ବାଇ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଏଇଟା ଲର୍ନ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଇଫ୍ ଆଇ ଟଟ୍ ହିମ୍ ଦି ଡାନ୍ସ, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଡାନ୍ସ ଶିଖେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ 3 ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରିଡଲ୍ସ, ତାକୁ ଯଦି ପଛ ଆଗ ଡାନ୍ସ ଶିଖେଇ ଦିଏ ଏବଂ ତାର 3ଟି ରିଡଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି 3 ରିଡଲ୍ସର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦିଏ, ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ହିଜ୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ମି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆର୍ ନଟ୍ ଦି ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଭେରି କ୍ରୁଏଲ୍, ଆସ୍କଡ୍ ୱାନ୍ ବୟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭେରି ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପିଲା ୱାନ୍ ବୟ ପଚାରିଲା, ସେ ଆସ୍କଡ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭେରି ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍, ଯିଏକି ବହୁତ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିଲା, ସେଇ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା। କ'ଣ ପଚାରିଲା? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆର୍ ନଟ୍ ଦି ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଭେରି କ୍ରୁଏଲ୍, ଜେଜେବାପା ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେନି କି ସେତେବେଳେ? ୟେସ୍ ଦେ ଆର୍, ହଁ ସେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ମନି ଲେଣ୍ଡର ୱାଜ୍ ଲେସ୍ କ୍ରୁଏଲ୍ ଦେନ୍ ଦି ରେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଲେସ୍ କ୍ରୁଏଲ୍, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବା ଟିକେ କମ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ଇନ୍ नो କେସ୍ ୱିଲ୍ ଅଦର ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଦେୟାର ମନି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନି ଲେଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାଜନ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ସୋ ୱିଥ୍ 2 ଅଦର ପିପୁଲ୍ ଏଜ୍ ୱିଟନେସ୍ ଆଇ ମେଡ୍ ଦି ମନି ଲେଣ୍ଡର, ତେଣୁ ଦି ଅଦର ୱିଥ୍ ଅଦର 2 ପିପୁଲ୍, ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ୱିଟନେସ୍ ହିସାବରେ ନେଲି, ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ। ଆଇ ମେଡ୍ ଦି ମନି ଲେଣ୍ଡର, ଏବଂ ଯାଇକି ସେଇ ମହାଜନକୁ ଭେଟିଲି। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ଫରେଷ୍ଟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲୁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି କୋଲ୍ଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ବହୁତ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ସକାଳ ଥିଲା। ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍ମ କ୍ଲଥ୍ସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମନି ଲେଣ୍ଡରକୁ କହିଲି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ, ତାର ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ସେଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କହିଲି। ଦେନ୍ ଆଇ ଗେଦାର୍ଡ ସମ୍ ଡ୍ରାଇ ଲିଭ୍ସ, ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଲିଭ୍ସ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକତ୍ରିତ କରି, ଗେଦାର ଏଣ୍ଡ ଉଡ୍, ଆଉ କ'ଣ ଶୁଖିଲା କାଠ, ଟୁ ସେଟ୍ ଫାୟାର, ମୁଁ ନିଆଁ ଧରିଲି ସେଠି ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି। ଦେନ୍ ୱି ସେଟ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦି ଫାୟାର, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ନିଆଁ ପାଖରେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ିକି ବସିଲୁ। ଭେରି କ୍ଲୋଜଲି ମାନେ ନିଆଁ ପାଖରେ ପୁରା ଲାଗିକି ବସିଲୁ। ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ବ୍ଲେଜ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁଟି ଜୋରରେ ଜଳିଲା, ବ୍ଲେଜ୍ଡ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ହଟ୍, ବହୁତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା। ଏଣ୍ଡ ହି ମୁଭ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼, ଏବଂ ସେ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ପୋହୁଛୁ, ଜୋରରେ ନିଆଁ ଜଳିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲେ ଆମେ ପଛକୁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ବେଶୀ ଉତ୍ତାପ ଲାଗିଲେ ପଛକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ। ଆଇ ଅଲସୋ ମୁଭ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି। ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଫାୟାର ୱାଜ୍ ଲେସ୍ ହଟ୍, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁର ଉତ୍ତାପଟା କମିଗଲା, ହଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ତାପଟା କମିଗଲା। ହି ଫେଲ୍ଟ କୋଲ୍ଡ, ସେ ସେତେବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କଲା, ଫେଲ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ନିଆଁ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ହି ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମୁଭିଂ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଏହି ପ୍ରକାରର ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ହି ଆସ୍କଡ୍ ମି ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ଟିଚ୍ ହିମ୍ ଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ସେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ମୋତେ ପଚାରିଲା ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ଟିଚ୍ ହିମ୍ ଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମୁଁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇବି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା। ହି ଗଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲରେଡି ଟଟ୍ ହିମ୍, ହି ଗଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ସେ ପୁରା ରାଗିଗଲା। ହ୍ୱେନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ, ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲରେଡି ଟଟ୍ ହିମ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇ ସାରିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୁରା ରାଗିଗଲା। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଚିଟେଡ୍ ମି, ତୁ ମୋତେ ଠକିଦେଲୁ, ଚିଟ୍ ମାନେ ଠକିବା। ହି ସାଉଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ସେ ଚିତ୍କାର କରି ପାଟି କରି କହିଲା, ଅଲରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ମାଇ ରିଡଲ୍ସ, ମୋର ଯେଉଁ ରିଡଲ୍ 3ଟା ଥିଲା, କଣ୍ଡିସନ୍ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା 3ଟା ରିଡଲ୍ କହିବୁ, ସେ ରିଡଲ୍ 3ଟା କହ ତୁ। ଦି ରାଜାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହୁଇଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱାଶ୍, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଯାହାକୁ ଧୁଆ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କୋଏଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍, ଆଇ ରିପ୍ଲାଇଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ରିପ୍ଲାଇଡ୍, ଯେ ଏହା ହେଉଛି
ए coiled up snake गोटे गुड़े ही रही सापटी ए बाम्बो विथ 7 आईज गोटे बाउंस 7टी आखि अच्छी तार जमी नेक्स्ट पर रिडल से कहले फ्लूट आई रिप्लाइड विदिन नो टाइम मुझे आहरी अति सहजरे संगे संगे कहीदेली जे यार उत्तर हूँ कौन फ्लूट फ्लूट मान हूँ बंसी ही लुक्ड क्वाइट डिसअपॉइंटेड से पूरा हताश हो गले तो व्यस्त विव्रत जना पड़े ही लुक्ड क्वाइट डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड माने हूँ निराश हो हताश हो से बहुत निराश देखा गले ही हैड ओनली वन रिडल लेफ्ट आउ मात्र गोटे धंदा बा रिडल बाकी थिला द लास्ट वन जहाँकि शेष थिला इफ आई आंसर्ड दैट वन अल्सो ही वुड लूज हिज मनी मु जदि से लास्ट रिडल टी को आंसर दे दिए ताले ही वुड लूज हिज मनी से तार टंका सब हरइबो टेकिंग ए लिटिल टाइम ही आस्क्ड टिके समय नहीं कि से मते पचारिले ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट रिडल गोटे लंबा आउ पूरा जटिल कष्ट गोटे रिडल बा प्रहली गोटे पचारिले ही हैज ए क्राउन बट इज नॉट ए किंग तार क्राउन अच्छी क्राउन मान मुकुट अच्छी किंतु से राजा नुहंती ही वेक्स अप मेन बट इज नॉट ए वॉचमैन से लोक मान को उठाए किंतु जगवाल नुहे सी जगवाली नुहे वॉचमैन देन ही साउटेड टेल मी व्हाट इट इज देन तापर से चित्कार करी मते कहले कह वर्तमान एटा कौन बोली उत्तर व्हेन आई रिप्लाइड कॉक मु जते बेले उत्तर देली एटा कॉक बोली हिज फेस टर्न पेल पेल माने होची मलिन पड़ी जिबा जते मु उत्तर दे देली या होची गोटे गंजा बोली कुकुड़ा संडा बोली सेते बेलू तांको मुह मलिन पड़ी गला एंड इन नो टाइम ही लेफ्ट द प्लेस इवन विदाउट लुकिंग बैक वंस एवं संगे संगे टिकी भी पछक न चाही से स्थान छाड़ी से चली गले ये थिला तुमरो SCP-2 रो टेक्स्ट वीडियोटी को लाइक शेयर कमेंट करिवे एवं संपूर्ण रूपे देखि थिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।